Oui, il faut essayer d'être généreux dans la vie. В жизни надо стараться быть великодушным. En même temps, les gens qui sont dans des groupes ou les hommes d'affaires ont une vision évidemment de l'aspect matériel de ça. Те люди, которые связали свою жизнь с бизнесом, с крупными компаниями, у них более материальный, наверное, такой более, что ли, корыстный взгляд на такие мероприятия. Oui, ça ne va pas toujours dans ce sens-là. Поэтому, может быть, они не всегда понимают наши действия. Mais à titre individuel, je trouve que oui, tout le monde devrait participer un peu dans la mesure de ses moyens. Лично я вот от себя могу сказать, что совершенно убеждена, что все должны участвовать в благотворительных акциях. Il y a des gens qui donnent leur temps. Одни люди дают свое время. Il y a des gens qui donnent leur talent. Другие жертвуют свой талант. Et il y a des gens qui donnent leur savoir, leur action. Другие люди отдают свои знания, свои действия. Mais je pense que tout le monde a quelque chose à proposer. Я думаю, что у каждого есть то, чем поделиться с другим. Это относится к властям, к чиновникам. Et les fonctionnaires, ils sont comme ça? Les fonctionnaires. Mais pourquoi ils me parlent des fonctionnaires comme une race à part? Но почему вы говорите о чиновниках как какой-то особой расе? Pourquoi les fonctionnaires? Почему именно чиновники? Потому что у нас в России так. Parce qu'en Russie, c'est comme ça. Comme ça quoi? Les fonctionnaires, ce sont des gens à part. Alors je pose la question, comment sont les fonctionnaires ici en Russie alors? А какие же у вас чиновники? Почему вы их так вот рассматриваете как людей другой породы? Нам казалось бы, что они могли бы быть поотзывчивее. Nous pensons que les fonctionnaires pourraient être plus généreux quand même. Ah, mais est-ce qu'ils sont bien payés? А им хорошо платят? Я думаю, более чем. Je pense que oui. Faut faire une révolution. Тогда нужно революцию делать. Ah moi, écoutez, moi j'ai commencé il y a très longtemps. Ну, я лично начала такую деятельность очень давно. Quand j'ai été approchée par Amnesty International. Когда ко мне обратились люди, участвующие в международной амнистии. Donc que ce soit des actions pour les actions d'Amnesty, c'est-à-dire vraiment les actions pour le droit et la liberté. То есть это были такие мероприятия, направленные на защиту свободы личности, на защиту прав человека. J'ai aussi fait des choses avec les gens qui s'occupent des soins pour le sida, comment ça s'appelle, AIDS. Donc j'ai participé à des choses, des fondations aussi qui aident les gens qui ont le sida en Europe et ailleurs d'ailleurs. Я познакомилась также с людьми, которые боролись против СПИДа и в Европе, и в других странах. Et j'ai fait aussi des choses pour des actions pour les mines antipersonnelles. А также принимала участие в акциях, направленных на борьбу с минами индивидуальной направленности. On a ouvert des hôpitaux. Il y a beaucoup de pays où les enfants sont très gravement amputés. И мы открыли в рамках этой программы достаточно много больниц по всему миру, потому что многие дети даже пострадали от этих мин и потеряли руки, ноги. Donc ça remonte à loin. То есть я давно участвую в этом движении. Et puis les grands groupes. Une forme de visibilité, de publicité. А для крупных компаний это возможность представить себя миру с положительной стороны. Enfin, une publicité très positive quand même. И это очень положительная реклама. Et je ne sais pas en Russie, mais en France, les gens qui donnent pour des fondations ont des réductions d'impôts quand même sur ces sommes. Я не знаю, как у вас в России, но, например, у нас во Франции для тех компаний, бизнесменов, которые делают такие благотворительные взносы, для них предусмотрены налоговые облегчения. Nous, en Europe, on trouve ça très abusif. Мы в Европе считаем, что вы перегнули здесь палку. Mais c'est vrai qu'en France, il y a une grande liberté de parole. Во Франции большая свобода слова. Liberté de critique, d'opinion. Свобода критики, свобода выражать свое мнение. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. On est assez étonné de la. И поэтому мы удивлены, очень удивлены. Chanter en duo. Chanter en duo. Спеть дуэтом. Non mais je ne sais pas, je suis pas. Ну не знаю. Je ne sais pas, peut-être avec Benjamin Biolay. Может быть, Benjamin Biolay. У нас президент очень любит музицировать и петь.
Poutine. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Poutine aime beaucoup chanter et faire de la musique. Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun son problème, hein. У каждого свои проблемы. Écoutez, là, en principe, je vous dirais boire beaucoup d'eau et dormir beaucoup. Ну, главное, много пить воды, Enfin, много спать. au moins 7 heures. Хотя бы вот 7 часов. Mais c'est pas du tout mon cas depuis 8 jours parce que j'ai pas arrêté de voyager. Но последнюю неделю мне не удается ни то, ни другое. Я постоянно путешествую, постоянно переезжаю. Non, je crois, j'ai les bons gènes de ma mère. Я просто думаю, что у меня хорошая наследственность. У меня мама была такая. Parce que vous me regardez avec les yeux de l'amour, c'est pour ça. Дело в том, что вы на меня смотрите влюбленными глазами.